छिटकी बारी महान आमर धन्यवाद करुछु तुमरी प्रशंसा करुछु गौरव करुछु प्रभु तुम संकल्प योजना अनुसार प्रभु तुम दास कराणु प्रभु मंडली सम्मेलन द्वारा आज तैलाभिषेक करी प्रभु मंडली सम्मेलन जड़े प्रतिनिधि स्वरूप स्थानीय मंडल पालक भाव में प्रभु तुम्हें अभिषेक करने जाऊँ से तुम अभिषेक्त जन मान सहित आसंत माने प्रार्थना सहित समर्पण करवा अनुरोध करी उत्कल बाप्तिस्ट मंडल सम्मेलन उपसभापति महाशय कौशल मंडल पालक महाशय प्रार्थना करी प्रार्थना पर शताब्द रायगढ़ मंडल पालक महाशय प्रार्थना उत्सर्ग करेंगे सहित आम गायबा मंडल पालक महाशय अच्छा से प्रार्थना उत्सर्ग करेंगे सहित आम प्रभु महान दास परिषा महाशय अच्छा से भी प्रार्थना करेंगे आम समस्ते से प्रार्थना मनोযোगी होगा आसंतु आम प्रार्थना करवा महामहिमा स्वर्गस्थित तुम नाम गौरव करुछु धन्यवाद करुछु प्रशंसा करुछु स्वर्गीय पिता अनेक दिनर व्यवधान पर तुम्हें स्थानीय मंडल को एक उत्तम पालक जगाइल निरपेक्ष समय तुम योजना संकल्प अनुसार स्वर्गीय पिता तुम सद्भक्त मान दे विशेषतः अभिषिक्त मान दे प्रभु तुम अभिषेक कल तेणु तुम नाम को धन्यवाद देछु स्वर्गीय पिता प्रार्थना करुछु यही समय आम तुम हस्तर समर्पण करुछु जितेबाला तुम अभिषेक कर आत्मार दुगुण अभिषेक दे मंडल महान भाव व्यवहार कर प्रभु से निर्वाक्य मान तुम वाक्य सबल करेंगे तुम्हारे वाक्य शिक्षा परामर्श दे तुम स्वर्गीय पिता तुम दास को तुम हस्तर समर्पण करुछु सभामय जीवन को तुम आशीर्वाद कर प्रभु प्रार्थना करुछु प्रभु तुम महान कर व्यवहार करने साथ प्रभु प्रार्थना करुछु परिवार जीवन समस्त आवश्यक तुम जोगा स्वर्गीय पिता प्रार्थना करुछु तुम्हारे हस्त सर्वदा थाए बोली प्रार्थना करुछु प्रभु तुम आशीर्वाद संग धर स्वर्गीय पिता प्रार्थना करुछु सेवा कार्य तुम महिमान्वित हो तुम गौरवान्वित हो बोली प्रार्थना करुछु विशेषकर प्रार्थना करुछु यही अभिषेक सदा सर्वदा से धरे रख तुम गौरव कारण हे एभली कृपा अनुग्रह कर सब गौरव महिमा संभ्रम तुमको दे जस्सु को नाम प्रार्थना स्वर्ग कर आमेन। परम पूज्य जेहोवा सदा प्रभु परमेश्वर पिता पुनः पुनः तुम धन्यवाद करुछु प्रशंसा करुछु गौरव करुछु कारण तुम जे महान परमेश्वर तुम कार्य सकल अतीव महान तुम योजना संकल्प अभिमत आम मानकर योजना संकल्प अभिमत ठारू भिन्न एवं भयंकर बोली तुम धन्यवाद करुछु प्रशंसा करुछु प्रभु स्थानीय मंडल को तुम्हें केवल भूल ना पासरिल ना प्रभु तार तत्व तुम्हें नहीं अच्छे तेणु धन्यवाद करुछु प्रशंसा करुछु विभिन्न प्रकार दुख विभिन्न प्रकार समस्या प्रतिकूल परिस्थिति ताड़ना गति कले प्रभु मंडल को तुम्हें केवल परित्याग कल ना तेणुक तुम धन्यवाद करुछु प्रभु तुम निरूपित समय मंडल को तुम्हें एक पालक जगाइल बोली तुम धन्यवाद करुछु प्रशंसा करुछु पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम प्रभु आम अभिषेक करुछु प्रभु ए पालक महासंघ को तुम्हें आशीर्वाद कर तुम्हें शक्तियुक्त कर व्यवहार कर मंडल समस्त ग्रहण कर वाक्य तुम्हें प्रभु तुम लोक मैंने ग्रहण करेंगे से तुम्हें कृपा कर अनुग्रह कर महिमा जुगे जुगे तुम्हें पाओ ना जड़ित प्रिय प्रभु जीशु ख्रीष्टर बहुमूल्य नाम समस्त प्रार्थना कर मागुअछु तुम्हारी संकल्प तुम योजना उच्च अटे पवित्र अटे प्रभु धन्यवाद देउछु ए समय प्रिय तुम दास को पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम तैल ढाली आम अभिषेक करियछु तुम सेवा कार्य करने
ପ୍ରିୟତମ ଦାସଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କର। ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ଆପଣାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଦୟା କର। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର, ଉଦ୍ଧାର କର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ମହିମାମୟ ଗୌରବସଂଗ୍ରମୟ ପ୍ରଭୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ଆପଣ ପାଇଁ ମନୋନୟନ କର ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ। ସେମାନେ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହନ୍ତି, ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରତୀକ ଅଟନ୍ତି। ମୋ ଦାସଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତା ମୁଖର ବାକ୍ୟ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଥାଉ। ତା ମୁଖର ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଆହାରର କାରଣ ହେଉ। ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଉନ୍ନତ କର ଏବଂ ଶାରୀରିକ ପାରିବାରିକ ଭାବେ ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମୀଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଗଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ମନୋରୂପଣ ହୃଦୟ ପ୍ରଦାନ କର। ତମ ଦାସମାନଙ୍କର ଚିର ସପକ୍ଷ ହୁଅ। ଗୌରବ ମହିମା ତୁମର ହଉ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସୀମ ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ, ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଧର୍ମାତ୍ମଙ୍କ ଶକ୍ତି, ପରାକ୍ରମ ଓ ସହବର୍ତ୍ତୀ ମୋ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ, ପରିବାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସଦାକାଳ ହେଉ। ଆମେନ୍। ଗୀତ ସଂହିତା 20 ଅଧ୍ୟାୟ 1-5 ପଦ ଯାଏ ଏମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପାଦକ ମହାଶୟ ପାଠ କରିବେ। ଆମେ ଅଭିଷିକ୍ତ ପାଳକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦୀପ୍ତିଜୟ କରଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଗୀତ ସଂହିତା 20 ଗୀତ ଆରମ୍ଭରୁ 6 ପଦ ଯାଏ ପାଠ କରିବା। ମୁଁ ପାଠ କରି ଶେଷ କରିବା ପରେ, ପଦ ପଦେ ପାଠ କରି ଶେଷ କରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ଘୋଷଣା କରିବେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ସଙ୍କଟ ଦିନରେ ତୁମକୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାକବର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ତୁମକୁ ଉଚ୍ଚରେ ସ୍ଥାପନ କରୁ। ସେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ ପଠାନ୍ତୁ। ସିଓନ ଠାରୁ ତୁମକୁ ବଳବାନ କରନ୍ତୁ। ତୁମର ନୈବେଦ୍ୟ ସବୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ତୁମର ହୋମ ବଳି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତୁମର ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଓ ତୁମର ମନ୍ତ୍ରଣା ସବୁ ସିଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ ପରିତ୍ରାଣରେ ଜୟଧ୍ୱନି କରିବୁ। ଆମ୍ଭେମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଧ୍ୱଜ ସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ସବୁ ନିବେଦନ ସିଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ଜାଣୁଅଛି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଅଭିଷିକ୍ତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ସେ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର ତ୍ରାଣ ଶକ୍ତିରେ ନିଜର ପବିତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଷିକ୍ତ ପାଳକଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ନିଜ ଉପରକୁ ଯିବା। ଅଭିଷିକ୍ତ ପାଳକ ମହାଶୟ ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦିଦି ବସ। এই ସମୟରେ ଉତ୍କଳ ବାପ୍ତିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳ ସମ୍ମିଳନୀର ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଗଣ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା।